आज गोटे से एसे लिखा स्टूडेंट डेली लाइफ विषय रे एसे। We get up at 5 o'clock every day in the morning. आमे प्रतिदिन सकाळ 5टारे उठू। We wash our face, brush our teeth and go to latrine and take bath. Go to latrine and take bath. मुह धो, दांत घसु ଓ ଝାଡ଼ା ଯାଉ ଏବଂ ଗାଧାଉ। तापरे then we worship God, take our breakfast and do our school task. तापरे आमे ठाकुर पूजा करू, जलखिया एवं दिया जाइथिबा स्कूल पाठ करू। दिया जाइथिबा स्कूल पाठ करू। We go to school at 9 o'clock. 9टारे आमे विद्यालय को जाऊ। 9टारे आमे विद्यालय को जाऊ। The warning bell rings at 10 o'clock. 10टारे विद्यालयर सतर्क घंटी बाजे। 10टारे विद्यालयर सतर्क घंटी बाजे। तापरे we do cleaning the air. आमे माने सेठारे सफाई काम करू। Prayer bell rings at 10:15 o'clock. 10:15 बेले प्रार्थना घंटी बाजे। We all pray together. आमे माने समस्ते एकाठी प्रार्थना करू। Teachers stand beside us. शिक्षक माने आम पाखरे ठिया हुअंती। नेक्स्ट we read in the school up to 4 p.m. आमे विद्यालय रे अपराह्न 4टा पर्यंत पाठ पढ़ू। We play in play vacation. We play in play vacation. आमे खेल छुट्टी रे खेली थाऊ। We returned our home before 5 p.m. आमे 5टा पूर्वरु
ଘରକୁ ଫେରି ଆସୁ। We seem to read in the every after finishing prayer. ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା ସାରି ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବସିପଡ଼ୁ। We take our dinner at 10 o'clock and go to bed at 10:30 in the night. ତାପରେ ଆମେ 10ଟା ବେଳକୁ ଡିନର୍ କରିକି